शारदा अनामिका दोनों ही बहुत धनी सास बहू थे। उनके घर में जो भी काम करता था उनके साथ वो बहुत दुर्व्यवहार करते थे और उनसे वो बिल्कुल बात नहीं करते थे। शारदा के पति प्रसाद ने उसे कई दफे इस बारे में समझाया, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं किया। अनामिका के पति रमेश ने भी उनके तरीके सुधारने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन उनके घर के कर्मचारियों में से एक शांति, जो अपनी बेटी की शादी की निमंत्रण देने आई थी, वो अनामिका को जैसे ही कुमकुम लगाने गई, अनामिका को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगी, अरे तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई, अपने गंदे हाथों से मुझे छूने आ रही हो? नहीं बेबी जी, असल में मेरी बेटी की शादी है कल। गांव के अंत वाले मंदिर में कल सुबह 10 बजे निमंत्रण देने आई हूँ। छी, तुमने कैसे सोच लिया हम अमीर लोग तुम जैसे गरीब लोगों के घर में शादी में आएंगे? इस तरह का निमंत्रण फिर कभी मत लेकर आना। अपना काम करो और दफा हो जाओ। वैसे पैसे चाहिए तो कहो, मुंह पे फेंकूंगी। इस तरह से बहुत अपमान करती है अनामिका। उसकी बातों को सुनकर शांति को बहुत बुरा लगता है। तब तक सासू माँ आके पैसों का बंडल उसके पैरों के सामने फेंकती है। शांति खड़े खड़े बस देखती ही रह जाती है। क्यों घूर रही हो इस तरह से? मेरे बहू ने डांटा, फिर भी तुम यहाँ पे चुपचाप खड़ी हो। मैं पैसों का बंडल फेंक रही हूँ। मुंह बंद रखो और अभी के अभी दफा हो जाओ। शारदा की ये सब बातें सुनकर शांति को बहुत बुरा लगता है। बेबी जी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मेरे पास आत्मसम्मान ज्यादा है। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आई थी। मेरी जितनी हैसियत है उसके मुकाबले ही मैं शादी का आयोजन की हूँ। बस आपको निमंत्रण देने आई थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बीबी जी। इस तरह शांति कहती है। शांति की बातें सुनकर शारदा अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से से कहने लगते हैं, क्या कह रही हो सोच के कहो। आइंदा अपना मुंह मत दिखाना। निकलो अभी यहाँ से। वो गुस्से से कहती है। उसकी बातें सुनकर शांति कहती है, आप जैसे लोगों के यहाँ काम करना ही गलत है। हमारे पास खाने के हो चाहे ना हो, पर ईश्वर की कृपा से हम आत्मसम्मान से बात करना जानते हैं। ऐसा कहकर गुस्से से शांति वहां से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर सास बहू आग बगुले हो जाते हैं। हमसे इस तरह बातें करेगी, इसकी इतनी हिम्मत? अब मैं इसे सही सबक सिखाऊंगी। शादी कराएगी ना, अब मैं शादी तोड़ूंगी। मैं उस लड़के की अमीर लड़की से शादी कराऊंगी और शांति को बदनाम करूंगी। शाबाश माँ जी, बहुत सही होगा। इस तरह वो मिलके परिकल्पना करते हैं। अगले दिन लड़का दूसरी किसी लड़की से शादी कर लेता है और सबको दिखाने लगता है। ये देखकर शांति और उसकी बेटी प्रिया आश्चर्य रह जाती है। फिर शारदा अनामिका वहां पे आते हैं। देखा कहानी में कैसे ट्विस्ट आ गया। इसीलिए अमीर लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होता है। इसके बाद अपनी बेटी की शादी कराना बड़ा ही मुश्किल काम होगा, है ना? उसकी कड़वी बातें सुनकर शांति और प्रिया दोनों ही रोने लगती है। फिर शांति परेशानी और गुस्से में आकर कहने लगती है, ईश्वर सब देख रहे हैं। किसी ना किसी दिन तुम्हें भी जरूर पछताना पड़ेगा। हमें जैसे रुलाया तुम्हें भी रोना पड़ेगा, देख लेना। ऐसा कहकर वो अपना सारा दुख प्रकट कर देती है। ये सुनकर शारदा अनामिका हंस के कहने लगती है, आहा, सती सावित्री ने हम पर श्राप दे दिया तो हम पर प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से कहकर वो चले जाते हैं। बेचारी शांति और उसकी बेटी प्रिया को बहुत बुरा लगता है। कुछ सालों बाद अनामिका और शारदा रोड पर बैठकर भीख मांग रहे थे। बाबू, कुछ खाने को दे दो, भिक्षा दे दो बाबू, आपका बहुत पुण्य होगा। दे दो बाबू, दे दो। वो सड़क के सभी यात्रियों के पास भीख मांग रहे थे। तब तक एक कार आके वहां पे रुक जाती है। वो दोनों आश्चर्य होके देखने लगते हैं। हैरान की बात ये थी कि कार से शांति और प्रिया नीचे उतर के आते हैं। उन्हें देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उन दोनों से प्रिया कहती है, अनामिका, शारदा जी, अगले महीने मेरी शादी हो रही है। मैं गांव की कलेक्टर और बहुत बड़े बिजनेसमैन शंकर वर्मा की शादी हो रही है। आप दोनों जरूर आइएगा। ऐसा कहकर प्रिया उनके हाथों में एक शादी का कार्ड थमाती है। ये देखकर दोनों ही आश्चर्य रह जाते हैं। क्या हुआ अनामिका, शारदा जी? एक गरीब लड़की इतनी बड़ी कलेक्टर कैसे बन गई, यही सोच रहे हैं क्या आप? आप दोनों पैसों की बहुत घमंडी थी, पर आप दोनों के पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। उस दिन वो कांड होने के बाद शारदा और अनामिका जी के पति हमारे घर आते हैं। देखो प्रिया,
अनामिका और मेरी माँ बहुत बड़ी भूल की है, बुरा मत मानना। मैं पैसे दूंगा पढ़ाई लिखाई के लिए, पढ़ लिख के उन्हें सही सबक सिखाओ। मैंने ठीक है कहा। मैंने बहुत मेहनत की और पढ़ाई लिखाई करके आज मैं कलेक्टर हूँ। उसकी बातें सुनकर शारदा अनामिका कहने लगते हैं, लेकिन तुम्हें पढ़ाने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों के पतियों का कारोबार में घाटा हो जाता है, फिर दोनों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से हम यहाँ भीख मांग रहे हैं। उन दोनों की बातें सुनकर शांति जोर जोर से हंसने लगती है। सब ड्रामा है, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे पतियों ने ऐसा किया है। वो सारा सच उनके सामने ले आती है। तभी प्रसाद और रमेश दोनों वहां पर आते हैं। उन्हें देखकर शारदा अनामिका कहने लगती है, आपने सही काम किया है हमें सबक सिखा के। आपकी अनुपस्थिति हमारे लिए अभिशाप था। अब हम जान गए हैं कि एक गरीब व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। भूख की महत्व समझ में आ गई है हमें। वो इस तरह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं और पछतावा भी करते हैं। बाद में वो प्रिया और शांति से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। अंत में प्रिया की शादी बिजनेसमैन से हो जाती है और इस कहानी की एक सुखद अंत होती है। ಅನಾಮಿಕಾ ಶಾರದಾ ಅನ್ನುವ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರಿದ್ದರು. ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿಯ ದಿನ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಡುಬುಗಳು ಉಂಡೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ಶಾರದಾ ಇಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಬಾಬು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇರು, ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊರಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ, ಸ್ವಯಂ ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನು, ನಿಮ್ಮ ಗಣಪಯ್ಯ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಆ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ಶಾರದಾ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಹಗಲು ವೇಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಗು. ನಿಜವಾದ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ವೇಷ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು? ಹಾ, ನೋಡಿ, ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಹಗಲು ವೇಷ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರು ಕೂಡ ನಗುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತರೆ ಪೂಜೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಿನಾಯಕನ ಮುಂದೆ ವಿನಾಯಕನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಗಣೇಶ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಬಹಳ ಅಮಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀನು ಮಾತನಾಡದೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಗಲೇ ಅನಾಮಿಕಾ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ತೇಜಸ್ಸಿನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ಅನಾಮಿಕಾ. ಅತ್ತೆ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೇ ವಿನಾಯಕ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಶಾರದಾ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಕ್ಷಮಿಸಯ್ಯ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನು ವಿನಾಯಕ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಕ, ಏನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬಹಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾನೆ ವಿನಾಯಕ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ನಾನೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಬಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೆ ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ ತಡೆಯೋಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಾರದಾ ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಯ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಟೀ ಮಾರುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೂಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಪಯ್ಯ ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಸರ್ವವೂ ತಿಳಿದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಪಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಿರುನಗೆ ನಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮೂವರು ಸೇರಿ ವೆಂಕಯ್ಯನ ಟೀ ಶಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಟೀ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೀ ಕಪ್ಪನ್ನು ವಿನಾಯಕನ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗಲೇ ವಿನಾಯಕ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ವಿನಾಯಕ ಟೀ ಕುಡಿತಾನಾ ಏನೋ? ಅವನಿಗೆ ಟೀ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ತಗೋತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗಣಪಯ್ಯ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಟೀ ಅಂಗಡಿನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನ? ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ತಿರವೇ. ಅವನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಕೃಪೆ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ 4 ಕಾಸು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನ ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಷಯ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕರುಣಿಸೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರವೇ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಆಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ವೆಂಕಯ್ಯ ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರಿ? ಟೀ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಕುಡಿದು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಬೇರೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕ ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ವೆಂಕಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಗಣಪಯ್ಯನೇ ನಮಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಅನಾಮಿಕ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ತನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಗಣಪಯ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಗಣಪಯ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಯಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದೆ ವೆಂಕಯ್ಯ. ನಿನಗೆ ಈ ದಿನದಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ತೀರಿ ಹೋದವು ಎಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೂವರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನೀವು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿನಾಯಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯವಾದ ನಂತರ ಅವರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ ಗಣಪಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ.